假如伤害他人可以让自己变得富有，你愿意吗？这是一款考验人性的恐怖游戏，主角被自己的妻子囚禁在某款游戏之中，受玩家虐待，这样就可以为妻子赚取大量的财富，而第二天主角的记忆就会被重置。本以为自己的妻子赚到钱就会结束这场游戏，但殊不知一场可怕的灾难即将降临。Hello， 亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看本期的恐怖游戏视频，我是理由。咱们这次来玩这个血钱的第二部啊，这个作者呢昨天更新了这个游戏的第二部剧情。好了，废话不多说，我们游戏开始。 Honey, are you sure this is gonna be safe? What if something goes wrong? Relax, dear. I've got it all sorted out. You'll be fine. If you say so. I'm just a little anxious is all. This is a huge risk, and I'm scared it could go south. 看来这个主角呢，他在和他的女朋友在谋划着什么。 You have nothing to worry about, babe. Now just close your eyes and relax. You'll feel a slight jolt. 第一天， Good morning, dear. First day in the simulation, huh? Let's make it a good one. 他这里说我们在参加模拟世界的第一天， So it looks like your task is simple, ain't it? Just keep me healthy and 只要让我保持健康快乐就行，这就是最简单的任务。 you've got your meters to keep an eye on right over there. Food and mood. Should be easy enough. 左边是我的状态，有饮食，还有我的心情。 I'm feeling a bit peckish right now. If you want to feed me, just click the 我们要喂something from the menu. 喂他吃点东西是吧？ Make sure to fill me up, okay? 首先我们从冰箱里拿了个东西，这里是第一个是什么？第二个是面包。我们先从这个便宜的给他拿吧。 Oh, that hit the spot. Thanks a ton, honey bun. You're a lifesaver. You 亲爱的，我难道是他的女朋友吗？不会吧？ Now, how about we do something fun? 做点有趣的事情，什么事情啊？ The blue bar over there is my mood bar. If you click on me, it'll go up, but 哦， a little bit. 左边是他的饱食度，右边是这个他的心情。我们只要点击它，他的心情就会好，是吧？ But don't you worry, I've got just the thing to keep those blues up. You see that console icon? That's where we play games that'll really get my mood up quick. 然后这里第二个图标是玩游戏，也可以让他的心情变好一些。好，咱们玩游戏，打地鼠，来吧。谁是地鼠呢？欢迎来到哈维的游戏，摁下方向键，用锤子敲打对应的动物，是吧？ Ready? Go! 哦，敲它。看这个哈维在惨叫，怎么又是这样？跟我小时候玩的劲舞团一模一样啊！哦呦，我们基本都是命中啊！ OK， 你打了51下，哈维干得好，情绪值拉满25。 Wow, what a fantastic day we've had together, darling. Who knew life in a simulation could be so entertaining? Looks like it's time for me to catch some Z's. Just click on that bed icon over there. 他要睡觉了，他说点击这个床铺，他要休息一会儿。可以，你休息吧，哈维。结束今天的一天。房间暗了下来，屏幕闪烁不定。你亲爱的丈夫闭上了眼睛，对即将降临的恐怖浑然不觉。你把它放进了一个模拟的世界，只有一个目的，也仅此一个：赚钱。你匿名上传的游戏下载量迅速飙升，是时候开始第一轮的血钱游戏了。所以第一步的时候呢，就是我做的这个游戏是吧？拿我的男朋友哈维，一切顺利，25000美元如期出现在你的加密货币的钱包里。项目第二阶段正式启动。你掏出了一个标着重置的摇杆，摁了下去，为明天留下了一片空白。 Let's get to work now, shall we? 我们现在开始工作吧，好吗？这个就是女主角是吧？第二天， Morning, darling. Did you sleep well?
As if I had a choice, dear. Looks like it's time for another day of digital life, ain't it? You know, I had the oddest feeling last night. Like a bad dream I couldn't shake. I can't remember it, but I feel like something bad. 他不记得了。 Oh, baby. If something's bothering you, then let's focus on making today better than yesterday. 感觉他的女朋友有点坏坏的。 You always have my best interests in mind, Unme. That's what I love most about you. 但是呢，哈维依然爱着他的女朋友。那我们今天看一下冰箱里有什么呢？甜甜圈，我们先把它喂饱吧，吃个面包，再吃一个甜甜圈。OK， 然后我们去玩一下游戏，玩第二个记忆配对，不会是连连看吧？ Go! 观察并按照顺序。诶，这摁回车键。哦，这样。 Oh man. 心情只加了20，不过也还可以啊，咱们继续玩一下。 Ready? 哇，这个消耗了好多钱啊！ Oh man. 诶，我感觉我不会玩它这个游戏啊。好吧，又加了20，快满了。那我们点击它的话也会加。我假如说像第一步一样点击它呢，哦，加了很多。这是什么设置？好吧，那我们继续睡觉吧，结束今天的一天。模拟时间又过了一天了，随之而来的就是一次重置，以及新的一轮血钱游戏。游戏人气不断的攀升，资金滚滚而来。当你的账户又增加了25000美元的时候，你露出了微笑。 Mom? Yes, Toby? What is it? 这是我们的女儿，我们的孩子是吧？ When is Dad coming back? 爸爸什么时候回来？ Your father's working on a very important project, darling. 然后呢，他骗了他的孩子，你的爸爸正在做一个非常重要的项目。 But he's been gone for so long. I miss him. Me too, sweetie. Now run along, okay? Okay. 好吧，把他打发走了。他的声音中呢，纯真让你感觉到心头一暖，大概就像冰川对小火星那样的温暖。然而，一丝疑虑正悄然啃食着你的心。不过，别在意那些，你正在变得富有，这才是最重要的。我们只认准钱是吧？ Good morning, Sugar Plums. How was your night? Absolutely swell, dear. I just had some, simulation-related matters to... Ah, I see. Say, I've been meaning to ask. It's been a couple of days since I've been plugged into the simulation. I haven't seen Toby at all, and I missed the little lad. When could I expect to get out of here and see him? 他说他已经进来好几天了，他什么时候能见见他的孩子？他很想念他。 You know how it is, Harvey. The simulation needs your full attention right now. You'll see him soon enough. 然后呢，这个坏女人在安慰他，你很快就会见到我们的孩子了。 Okay. I guess I just missed the real world, is all. 从这个哈维的话里面，他说想回到现实世界了， But anyways, let's make today as productive as always. 但是我们要依然完成今天的任务。好，这里我们喂他吃这个派，哇，一下就吃满了，然后玩游戏。击球龙是什么？打棒球是吧？用方向键将球移到正确的格子上，恰好的时间一下回车键。 3, 2, 1, go! Yes. Yes. 哇，这个好难。 Miss. 中， Miss. 吼吼， Miss. Miss. 好，都是 miss。 Miss.
他在说 nice。 心情好了4点，感觉这个有点难啊，咱们还是点击它吧，让这个哈维呢心情变得好一些。但是呢也能只加这么点，没有再加了。然后下面是举重若轻，咱们今天就不玩了，今天睡觉吧，留着明天再玩这个。结束今天。当哈维第3次昏昏欲睡时，你靠坐在椅背，期待着下一笔薪水的到来。然而就在重置即将开始时，你的屏幕上突然弹出一条奇怪的通知：嘿，我发现了一个 bug， 我到达了刀具区。就在我到达的时候，12000时，哈维抓住了刀，然后我就结束了游戏。你的心一下子就提到了嗓子眼，是虫子抓起了刀，游戏结束，这并不在计划之内啊！你匆忙地给玩家提出了一行回复，努力保持镇静。感谢您的反馈，我正在调查并将尽快修复此问题。目前请继续游戏，并享受游戏的乐趣。您按下了发送键，心跳加速，试图在脑海中清理刚刚发生的一切。这肯定是个恶作剧，绝对是。10年的婚姻让你明白，哈维太过逆来顺受了，根本做不出这种事，他压根没有那个胆量。但万一这并不是程序的错误，万一他在反抗呢？为了保险起见，你决定执行第2次重置，毕竟谨慎无大错。到了第4天， Good morning, Harvey. 哈维的状态好像不太对呀，他的脸角有血。 Babe, I'm not feeling too well. I don't know what happened, but I woke up with this deep gash on my hand. 他身上出了好多伤口，他都不记得了。其实是我们为了拿他赚钱，放进了游戏里，让玩家刺他。 It's like I was holding something sharp. It hurts so much. Can you make it stop? Oh my god, babe. It's just a glitch in the system. I can patch it up real quick and you'll be as good as new. Thank you, babe. It's just so real. 我们承诺他的。 I keep having these dreams. They're so vivid. 我们承诺他赶快修好这个 bug。 Don't worry, love. It's probably just a side effect of the simulation. I'm sure it'll pass. Are you sure? Yeah. I have no reason not to trust you. Right? 并且这个哈维呢，完全信任他的女朋友。然后又开始了新的一轮游戏。我们先喂他吃东西吧，咱们喂他吃个蛋糕吧。辛苦了，哈维。然后再玩这个举重若轻是什么游戏？哦，卧推，这不是我的强项吗？力量举重，狂按回车键或者点击快速举铁块，在筋疲力尽前尽量的完成组数。OK， 一直摁这个空格呗，回车。哇，胸大肌很饱满。我2个一起摁，好吧。原来这个哈维还在健身啊。这个进度条呢越来越快了。但是我觉得呢，健身真的会让人兴奋起来，让人心情愉悦。我觉得可以了，你没有力竭，我已经力竭了。我决定下一个不点了。好，这次就不点了。我觉得他的心情值应该够了。哎呦，他
被砸的两眼冒金星了，我的天哪！情绪值拉了51，直接心情满了，咱们睡觉吧。结束今天。这一天如常过去，至少尽他所能的如常。哈维如常的陷入到沉睡，重置启动，但那个清晨的世界仍然在脑海当中。到底发生了什么？你试图将其推到了一边，同时呢，清点今日的血钱、轮次的得分，但哈维受创的场景呢，已经深深陷入到你的脑海当中了。他手上那道深深的伤口，他谈论梦想的方式出了大问题，而你却不明所以。到了第5天了。Harvey? 哈维，你醒了吗？哎呦 Harvey? Harvey! Oh my god, what happened to you? 哈维，你怎么了？ Babe, I can't see. And it hurts. Everything hurts. 哈维的眼睛不见了，在第1部的时候，这是我造成的。Oh my god, baby. I'll fix it, I promise. It's just another glitch, okay? No, where is my eye? What is happening to me? 对不起，哈维，这是第1部那个坏人做的。It's okay. I'll patch it up. Just try to stay calm. In me, I want to leave. I want to go home. I want to see Toby, please. Please let me go home. Stop it, Harvey. You're scaring me. Let me try to find a way to fix it. I promise I'll get you out soon. For now, let's just keep playing. 什么？他都已经这个样子了，他竟然还不让他出来？我们继续玩好吗？他太没有人性了。Honey, but fine. 但是哈维呢，还是同意了。咱们继续玩吧。你的心情值怎么拉满呢？没有办法拉满吧？拯救哈维。我先喂你吃点东西，哈维。啊，算了，直接拯救他吧。欢迎来到拯救哈维，在眼球接近哈维的时候消灭他们。Ready? 哎呦，这是什么？感觉画风的有点奇怪，不能说奇怪吧，诡异。我们要刺破这个眼球，我怎么感觉我毁了他的眼睛呢？这个消息也有点病态。这个背景是什么？我看不清，但是呢，只知道很恐怖。Oh no， 哈维！只听一声惨叫。哎，那眼睛没有回来，那我接着试一下。我觉得应该有办法的吧。这里肯定是坚持个多少秒？哎，好吧，这里太难了。那我们去玩别的，先吃饭，然后再玩一下这个卧推。亲爱的，我做不到。I can't do that. 其他的呢？打地鼠。Ready? Go! 哇，这哈维变成一只眼睛了，还在打地鼠，这太惨了，被他女朋友拿出来当做赚钱的工具。哎，怎么打不着了？哎，这什么情况？加油！你打了哈维32下，干得好，情绪值拉到8了。这次拉的好少啊，我觉得只有拯救哈维才会，让他的心情变好一些。我再试一下吧。Ready?
主要是这些眼睛它会躲。哎哎！不要接近哈维。这个。Oh no！ 这怎么赢啊？哎，这个是真没有办法赢，没有办法。好吧，他的心情稍微好一些了。点一点他。OK， 那咱们睡觉吧。你甚至不等重置完成，哈维那支离破碎的虚拟形象，让你陷入到了混乱之中。这到底是怎么回事？这不对！你对着空荡荡的房间大喊，把办公椅猛地摔向了对面。他猛然砸向电脑设备，掀翻了控制台的，并蹦出火花出现。哎，你的手疯狂地按下重置按钮的时候颤抖着，但已经无济于事了。掌控重置功能的装置如今已经支离破碎地散落在地上。糟了糟了糟了！你都干了些什么？你竭尽全力尝试重新组装它，但已经无法确认重置功能是否还在运作了。你只能知道出了问题。今晚拿了 9.9 万，而不是 2.5 万。啊，拿了这么多的钱吗？那天晚上几乎没有怎么睡着，一日所得的欢欣全然被虚拟失败的恐惧所玷污。到了第6天了。Harvey, are you? 哦哟 What? What are you? What have you been doing to me? What the hell is this project really about? My entire body is decaying, and you keep telling me you'll fix it, but it only keeps getting worse. Harvey, please. It's just a temporary malfunction in the program, I swear. 他竟然还想试图欺骗哈维。I'd never do anything. That's bullshit! Babe, I'm scared. I'm so scared. I can't take it anymore. I want out! Harvey, There's no way this was just a dream. I remember it all, the knife, the blood. I remember dying. Unmi, am I gonna die? I don't want to die. I don't want to die. Please tell me I'm gonna be okay. Please just... Harvey, calm down, please. You're not making sense anymore. How the hell do you expect me to calm down? 我觉得这个女的好过分啊！这样的话怎么冷静下来嘛？ I felt it all. The pain was real. My dream last night, it was all real, wasn't it? Harvey. 但是她还要再玩游戏。我们这次呢，先喂她吃东西吧。 I'm not hungry. I don't want anything. 她不想吃， No, I don't want to. 也不想玩，睡觉。 You're gonna fix me, right? This is all going to be over. 你会修好我的，对吧？这一切会结束吗？ I don't want to hear these fucking jokes. I'll ask you again. 我再问你一次， You're gonna fix me, right? This is all going to be over. 那我们这次选是，我会修好你的。 Better not be lying to me. 白昼将近，哈维再度沉入梦乡，但这与你无关。
来自玩家的错误报告正在快速的堆积如山，主要是关于故障的投诉以及哈维角色所体验到的那种栩栩如生的自我意识，就是呢，本来是游戏体，结果出现了自我的意识。然而呢，这个他的妻子每天都在重复着他，让他变成这个一个机器人，但是呢，他突然有了自我的意识，看着血腥前源源不断的涌入的兴奋感，如今你已被所作所为的恐怖所掩盖，你是个怪物。到了第7天了，哈维已经变得遍体鳞伤了。I know. You don't have to say anything. I know the truth now. 他知道真相了。 You've been lying to me all along. Harvey, what? No, I. You've been using me for what? Money? Entertainment? What kind of sick fucking game is this? It's not like that. It's just. 哎呦！ I don't fucking care what you have to say! I'm in here! I'm in here! I'm in here! And you're torturing me from your sick game! You never planned to let me out, did you? You never really loved me, right? You just like the idea of using me, then throwing me away like an old toy once you were done bleeding me dry! 他在不停的质问他的妻子， Harvey, please let me explain. 他竟然还想解释。 Explain what? The pain, the fear, the slow decay of my body? Do they feel it too? The others? I see them. They feel the pain too. Don't they? Is that what you want, to see me suffer for their amusement? No, Harvey. They're just the players. I was just trying to. No! I'm tired of the lies! I'm tired of everything! You're tearing me apart! Harvey, you don't understand. I didn't mean for things to go like. Let me out! 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 我觉得他快出来了。 You fucking bitch! I'll kill you! I'll make you pay for what you've done! Ah! What? No. Why isn't it working? Let me out of here! I'm so sorry, Harvey. So sorry. You've taken everything from me! You've taken my freedom! You've taken my son! You took our life and you sold it for a goddamn game! You know, I'm gonna end this. End this? What do you mean? If 这 I 是什么？ can't live, if I can't live without pain, I'd rather die than live in your hell. 一个程序代码吗？ No, Harvey, no! You don't have to do this. Let me fix it. Fix it? Fix what? Fix the fact that you ruined me? Fix the fact that you betrayed me after so long? Made me think someone actually fucking loved me for once in my life. Think that for 10 years I trusted you. Did my best to provide for you. Gave you everything I could. And this is what you do to me in return! I'm not going to let you do it. Please, Harvey, Oh no. No more excuses. 哈维输入了一串代码，我觉得这个代码就是终止自己的程序的一个代码，哈维也会死去。 Harvey, no! 主角呢不是为了哈维伤心，而是为了他没有钱赚了。我勒个豆儿！啊，死了，删除自己了。你沮丧地坐在了那里，你甚至没有意识到自己在哭泣。哈维最后的尖叫声在你的脑海中不断的回响，钻入你的身体的每一根神经。
这本该只是一个快速赚钱的法子，为了摆脱债务，为了逃离你和你儿子一直过着的生活。但如今你成了这些恐怖故事中从未想到的反派。你查看了游戏的官网，评论区充斥着指控与恐慌的烈火，玩家们正在公开你的个人信息、你的住址、你的电话号码，这不就是被开盒了吗？有玩家报告，打开游戏后看到了哈维的求救信息，一份详述你对他施加害人虐待的记录。至此，你深知已经陷入到其中，你只能坐在那里，眼睁睁地看着你的世界在周围崩塌。而这一次，没有重置按钮能救你了。真实结局。好吧，原来这一切都是他的女朋友所作所为啊。就是他的女朋友用他来赚钱，给玩家玩，但是呢，玩家的点击可以真实的伤害到这个哈维。最后这个哈维呢实在是绷不住了，他呢就产生了自我的意识，摆脱了女朋友的控制，将自己呢永久的删除了。好吧，那这个就是《血钱2》的全部内容了，这也是最真实的游戏结局。如果你喜欢本期视频的话，别忘了点赞关注，咱们下期见了。